Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. My honorable chief guest and ulama kiram seated on the stage and Dini brothers and friends come from far and wide seated in the pandal. My name is Umma Habiba and I am a student of Markazul Ulum Kawimari Halimatul Sadia Madrasatul Banat. I will say something about the basic issue of Islam, not whiling. If there is any mistake, I hope to correct it. Tawd with meaning. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I take refuge from the shaitan, the rejected one. Tasmiyah with meaning. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most merciful. Kalima tayyiba is meaning. Kalima tayyiba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God beside Allah and Muhammad is messenger of Allah. Honorable teachers and my dear sisters, please assalamu alaikum. Today the topic of my speech is our holy prophet. Our holy prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, was the last messenger of Allah Almighty. He was born in Makkah in 12 Rabiul Awwal. His father's name was Hazrat Abdullah. His mother's name was Hazrat Amina Bibi. He belonged to Quraysh tribe. The Holy Quran revealed on our holy prophet. At the age of 25, he married Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha. At the age of 40, Allah Almighty bestowed him. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Make division the balance. আরো নিয়ে সংজ্ঞার ভাবে ওজন ঠিক করা। والأرض وضعها للأنام. In the earth, he laid out for the creatures. ওজনের যাতে কম নি দিয়া। فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. There is fruit and palm trees having seeds of dates. আৰু পৃথিৱীখনক তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ জীৱসমূহৰ বাবে স্থাপন কৰিছে। والحب ذو العصف والريحان. And grain having husk and scented plants. য'ত আছে ফল মূল আৰু আৱৰণযুক্ত খেজুৰৰ গছ। فبأي آلاء ربكما تكذبان. So which of the favors of your Lord would you deny? আৰু আছে তুহমুক্ত হৈছে আৰু সুগন্ধি ফুল। এতেকেহে মানুহ আৰু জিন তোমালোকে তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ কোন কোন নিয়ামতৰ অস্বীকাৰ কৰিবা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah from Satan, the rejected one. বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. পৰম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহৰ নামে আৰম্ভ কৰিছো। Ar-Rahman, the most merciful. দয়াময় আল্লাহে হতা। Allama al-Quran, the Quran. যিয়ে কোরআনৰ শিক্ষা দান কৰিছে। Khalaqal insan, created man. মানুহ সৃষ্টি কৰিছে। Allamahul bayan, and taught him eloquence. আৰু তাক কথিত ভাষণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে। Ash-shamsu wal-qamaru bihisban. The sun and the moon move by precious calculation. সূর্য আৰু চন্দ্ৰ নিৰ্ধাৰিত হিচাপ অনুযায়ী আৱৰ্তন কৰে। وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. And the stars and trees prostrate. তৃণলতা আৰু গছ বৃক্ষ তেওঁক সিজদা কৰে। وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. And the heaven he raised and posed the balance. আৰু আকাশখনক সন্মানত কৰিছে আৰু তুলাস্তনি স্থাপন কৰিছে। أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. That you not transgress within the balance. যাতে তোমালোকে যুগমগত সীমা লংঘন নকৰা। وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. And establish weight in justice and do not make deficient the balance. আৰু ন্যায় সংগত ভাৱে ওজন ঠিক কৰা। وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. In the earth he laid out for the creatures. ওজনত যাতে কম নিদিয়া। فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. There is fruit and palm trees having seeds of dates. আৰু পৃথিৱীখনক তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ জীৱসমূহৰ বাবে স্থাপন কৰিছে। وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. And grain having husk and scented plants. য'ত আছে ফল মূল আৰু আৱৰণযুক্ত খেজুৰৰ গছ। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. So which of the favors of your Lord would you deny?
আৰু আছে তুহমুক্ত শস্য আৰু সুগন্ধি ফুল। এতেকেহে মানুহ আৰু জিন তোমালোকে তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ কোন কোন নিয়ামতৰ অস্বীকাৰ কৰিবা?